kwezi wangalizi watukufu mlungao page Appel de Paris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamani namna ramla likani vanu ngatahau handanize samaza hatu ukayari mkazani ukayanga jwani sompango unus handa wanus risanga ndio nafanya sabili wanus yo ikhtilaf tekniki ya rijilia ya watu kufi kaori ka utsahari walalike vanu leo hamamle namjuao ye Appel de Paris yonde organi ikosambaza matangazo ya he collectif de Paris ya he mouvement dawla ya haki kozi alihona na utukufu wa mlahikini vanu ndasino wana nyasikao wendao na wakili ya collectif de Paris harima zinunzia za matangazo dainura mbao collectif dainura mbao service de communication ya he collectif ya Paris kasini mwana nyasi Mohamed Barouane kasini mwana nyasi Yunusa Sani kasini mwana nyasi Abdullah Fev kasini mwana nyasi kao wajomidwa kevanu wa ima wahonda na udhuri kwa jashinda wa kavanu haizo kozi garendo na unika handani mwana nyasi Yunusa Sani urionesa mahutajio mwatungua leo mche harimaye Appel de Paris yani de media ikotangaza ze habari za collectif ya Paris kuja mjitamke vanu leo rikauta harijue hadafi ya hema parisien ikao wesangwa mduga ule makatiano indini mwana nasi Yunusa Saadi kozi Yunusa ngo jomni hai telefoni kozi jomni hai telefoni. Naam, marhaba kwezi Mohamed El Arif. Handani ndo shukuria oripara banu rejerjeri hadisi mbabi. En même temps gari shukuria wandukaundu warangalia wakati lonoun nanu wajurishilia wakati jao. Haizo le shatongara jabanu wakati spale winu lukar kanzar jerimone senukaya sina wakati munji mezmine na mifumo miili kamjariona harmaze plastic kuza Faransa refanyaze madamano za hatu luwanao ne zetabu le zetartibu mbi no fujar no udhama na mziro ulio harma masiwa ya Komor haizo wakati huo kawira sharika ya harima tartibu zinwa jina za live abaha risari andisobuliwa mbavi zenzia rabio ukangar jojo archanganyihe harmaze plastic ausido fanyaze madamano za hatu halafu rika huja bunga hivenza jerjeri mshahiri sheni nywa Komor lumabia nukaya bala karja karalala mkini nusuya hanyumka urangalia uharmaze live sha leo badari nikiwa nafasi ya ujwa urohembabi rizube bonze amadeheli rani kwa sonti rifanyar jerim mwone seni hawadhi mwone seni ukaya risari buliwa ze milango ya ujwa udo zuba harmaze plus rendare fanya emandamano ya hatu haizo rika huja rijeri mshahiri sheni wa Komor rimwambie nuka bala karja karasiuha rimwambie nukaya ngari saribu wao mlango ngarendao place de la République les places nkuza Faransa ikao rinikiwa hafanyaze madamano za hatu ili rende adunge embana ya hatu hata mpaka rihundu dawla haki ikao ndo rihutajao haizo kwezi watukufu rika hanza rimeshele zizeni ukayari fanya mezi mine ya kamili ya nilishambao confinement nana mifumo miidi abaha partir ya mfumbili kaundura kabili inu joka 26 rika ujari mpareni rimwambie ukaya ila kodo ya hatura hake jakaza bahanu hasibabu ya ukaya ola mrika ondori mtahao rahaka rija mparisa ramlaza bonze bonsi donc gari mtahao ni rudiri kauhe renge ila msafara wa hatu wahuenda harmaze place kurenda reshemeza remshemeziza ili remtorture na hunda ze tartibu zonti pia za humtoa rimreme ya mzimba pale yode yabakia bahanga jozamba wakati jao inshallah. Marhaba mji mwananyasi Yunusa Garjona nikaye mwananyasi Mohamed Barouane hamani na mwananyasi Yunusa yaonesa yani ni commission ni service de communication et collectif ya Paris mzaha mjema leo mjemshaishi emandamano kwa mwana miandili yao place de la République ya fumbili kabili mwananyasi Mohamed Barouane yango shinda urinike maelezo zaidi na hena mne apeli inu wanzao kuifanya kazi. Merci Mohamed Barouane gojo uniani Mohamed El Arif assalamu alaikum parce que sunan do nondo garmishao kozi garjoka ngaro garini garmishao
ايوه مرحبا. اوكي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Artauzi somaza tukakatishana radisho pandoro wakati wa lazimu hizi problem za kitekniki neze hazizo pia watukufu ikaonga mridunga wa harmwe appel de Paris mbawa matangazo ya he collectif ya Paris lazima wa confinement ya hisa ya ndiso ribuli ya zenjia za ukayari sihe harmwe marengo risi harmwe banda hatu lazima riarenge kana hamunku wartukoshidara dungaze manifestation zinu sharaka uzidunga harmwe YouTube na Facebook shamji wa karangu ya mfumbili jao kabili rangule 26 et appel de Paris et collectif ya Paris mawatoni wa Komori wanti pia ngoto jumhuri ya Republique ilwenesa utukivumwa hao nezi ya peu ya kihao ya teleloni azali Athmani bonti juhatu siyo izidi utabishe wananti izidi utabishe ntatu habo karnau jowlala karnau jowziase mbana razali sazinu lazima zidungie mpaka hasoroti rikeja ula ya haki haizonga sinato majema kagamdoja hawinchi hawene ya dunia hawene wa Komori kwa nauzia kwa naulala chawa wahimi tena wasingara zendongo zinu hemiyo haone zini za hao mpaka wasisi azalo bontino ndoahe watija ula haki haizo mwana wa hadila rifu ngasina furaha kubwa kutoka uonena rudunge zembwana zinu emfumbili jao kamgwa benzi maradanji mwanama Mohamed Banwan gajweni na unika mbongo mananyasi amara ya raru ya mananyasi Abdulafev ngarjwa ukaya omrejei republiki unuti mrejei mwangu haukainu mezi mine uheya wangu watuka uonana we Tanganyika lazima ye collectif ya Paris uwe sawa jihudu namna ya ushinda wa reseve letango padwa mwana ijokilije place de la République. Marhaba mwana ma Mohamed El Arif Saadi watukufu wa Komori mashujaa wa diaspora ngamjwa wakaya ekikomori si hambo kaya mdukadwe hansi mdukadwe lemewa na mjahito leo rijipanga reje Republique changa mjwa wakaya mjipango rajipanga mpangolo mziro haku ukanga mjwa wakaya ezijirio Komori à l'heure actuelle na rechora nzinu raza diseranzi de handa na rechora ngazinu zilio à l'heure actuelle wana wahuntu wakafa rijua kama wanatiwa mzima ngari parau haji kuu hena mzaze mwenza Irumi hena mbaba mwenza Imani hena shababi ulo na hamu yondra mwana noka rakati nae waje waoneze ndoso za mwana M2000 ridonose mbaba Lukmani zetabia wazirenda ukomori ukaza ndi hataba hazinjia silezi adulteri ribai cha hataba hawana ngamjwa kakabati mwana mtu akafa komori hasibabu ndezi mbiinu kabati mahakama kabati mbadongo choka yonzi ngengari parau haji kuu ukayaba harabuli warinji yao ngarjoka yarfanya mezi mine ya kamili karjaonani shari jipanga hana mna ya utosha rirenge letengo lijoja Republike dimashi jao ripanga hana mna ya utosha ridenose zetabu ikaunga zirema wa Komori ridenose zetabu ikaunga zirema wana wa Komori ridenose zetabia zirendo wana wa Komori zahenda hata haba habu mnyawe zahajadaraja ya mbe nge dimash na mjeha winji hena mruajia unasema sikitifu ya hahezi undawo wana na watongeza ndongo zinu dezi mbi ya kifujari ya mbaba Lukumani ikaunge juhunda wa maswani ngwe kwezo wa Komori mtuanza ni kamle haku wakanga mjokaya vanu rimlatiza ni wakati mwinji hautorili ndia chando chompara ni hawinji hamme hamshe hajen hamdumduhaz reyaza ya reyatu zaya mwana tiwa mzima eze tabia zijiriwa zinu hasibabu demze woi arengeye zinu kimvu ngeyabo bawo wana ngwachingolwa hamvu na uliwani mavaha ngekwezi wa Komori na mjommonese watukifuwa hanyu ya dimash riwoneso kayabala karjadi waza burakaza ngaritabiha wanezi jiriyo Komori ngaritabiha wanizo mbaba Lukumani arenda wanda no wana nemrumishe ngekwezi hawinji ngarimparawani na nyumti tabihe wala mti kena hudhuni na mjeri denosu zendongo zinu wakaya zinu za hatu sonti watukufu wa Komori maname larifu ngojojomnika wasamdongo rijerenje zapre buwe mikro marhaba kavanati diwaza ndokaya wananyasi mrundo gawe makatiano ngamjua ukaya ngalinda nyine appel de Paris media ikawo yotangaza ze habari ze hazi ze mbwana za he kolektifu ya Paris ya he mouvement dawla ya haki ngasindasi no na madhamana nusu me madhamana wa he service de communication ya he appel de Paris
wataha et appel de Paris media ya he collectif de Paris waje leo waje washaishi e maandamano pandwama na ikao yani nga upandwama na nga unasura ya nyumeni haukaya ngareje hiyo republiki baada mezi mine ya timu ya baada miezi mine zaidi rangu raundi republiki howade wa COVID-19 na wao waonesa ukaya wajipanga haina namna ya bidii wajipange na wao watangaza haina namna ya bidii watangaze na ngali nao insha Allah ukaya wakomori ngo wajoja wenji manama Yunusa amjole jenga bekaya evanu eka hamas kitifu eka mdono angalia vanangu wareje yo republiki wadode wa continue bwana yinu malorfa harma mezi mine uheya kabati marungu ya badilika komori chama luzma owingo tikonga njenga inunge ritiamvu bwana nyutizie naam marhaba hakika hata jawasulu wakati huu lono hula maswani ya komori hatu kabati badili ndongoza badiliha ikati mbi izo ndo kozi badiliha sidoto kazi badiliha shazenjeza namna bi rahane heli kamdu yaka wa ima ngarjo ukakazino badiliha simpaka bwana kamdu lobanu haroha izo ngasine hikima za hatu kaya ekaka jaroha kinyume ngarjo zidi ukambi rahane heli kao dora ambao haba haukangi zombi tena haizo yonde mane kao ndio wajibu upande wa hatu sisi tuze collectif zonti pia nanda suano rohe ze opposition zonti pia ritanganyihe jabako yonde fasiri ya hom safarara la Genève juzi ra katanganya zonti pia renda rafanya ezar la vimu na do fete dépendance ya hatu amemtaru onese gozidi hukaya banwe kangaranza usijo utanganyiha ne kari tanganyiha ngari jo twari mdende nayi namna ya ukangujo domba yale itani kuntuturaba haizo yode bane kao wenji wa hatu ya chirenge ukaye silence ila ani sheiduku ikaondora kanisho valari kabsaiduku ilirimbulie nzia hamade heli ikaondo akavzitwani beisho yode heli akavzitwani akafikiri amemtoa ngarjo helewa ukaye yeye hajibiwa d'ailleurs no wade kaondo wa haja haka umtongesa kaja kawishambanzu disa au kaja kawona wandu wadisao homonziani wambaro habanu bauri lemeza abaha kartu jongo joka baba ni ndini anjie hauka abaha risanga rengauze plus za hatu renderinda fanye apeli wasonu mwa komoro wanti pia nano sonu mwa dunia kabil riwambie ukaya ngasiri saga stajar ngari uzubo monziani na simpaka hata mpaka azali uroha haizo ngabo za saya ikao umgahibenza lazima rizambe abukaya non seulement azalinge juma urenda naye nti ya Komoro shabano safara lewe yinu hatomumpaka hauka mnamwana mtiti waudo wandu waladhimu wabamwa wandu waduhazi wandu waladhimu wabamwa shatido ukayangu jubo haini baba hanu ikaongwanzo abara hanse kafa ekaka tubare mamzinga shangu burzo gazi iliangamizo wanaziwa na watitika wao matre fragile no wandu waduhazi harudi hakazema ni bahanu haukaya mwanama la fevu azone sabo haonesaiza hukaya bon abaha kabati mrundo na ihaku ekati doana ziwa na watiti warendwao shahula na hizo maana jihiri yonda bo ikao azali demwinyu hanti hizo haukaya demwinyu hanti system hiyo ya hanti ma procureur wa PU watu hambeza haki na mwana Yunusa marabamenji za intervention na doka hafif parce que ngebdo mwahimu ngozi nji nom tifanye maandamano vanu ekareno arwana ni kama nyasi Mohamed Barwan gara shere zao kaya ye collectif ya Paris nge apeleo e maandamano ya ureje republiki baada ya confinement 2000 ranguda bonsa shenda place de la République na mjeha winji na mvai ndabo joto wanaweza triko za dalala kina wavae wanaweza casquette za dalala kina wakaze wanaweza drapo na wadalie na mjeha winji rije ritanganyi hadi Kurland wanama Mohamed Barwan namtukaya wena roli pandoma na harimai collectif ya Paris parce que wende animateur principal wa he manifestation ya Republiki yani barnamaji yo vira harimai ni hono haho nana wandu wasa ya riko wi prepare est-ce que ye barnamaji panga uhusu de manifestation de jo répondre ze attentes za hao wandu wajuka hanza wa Republiki waishie au wabakishe harimaze media mbali wazidunge mwana Barwan bien sûr basi na njia maze detail kozi antuishia ndondo parce que coupé on mtawazisoma la shando ene sa
ya manifestation le 26 ilirishinde ribeze masuala ikawa kuringo jisao baada mwaha na mezi ya bwana rizibali yao reda kinyume mwezi hapo ya kansikomoro lazima washinde waje ukaya rifikiri namna zinji za ubale manifestation yenu na ila ukaya wingi wa hatu wa communication ne wanahe collectif ya Paris jihudumu ya ukaya rinjeno nondo harumase bwana sinu hawenesa yesi ya yinu hawenesa taratibu za bwana lazima zibalie hawena lazima kae inamna lazima changanyihe inamna lazima balie hata inkodo yinu ibasuli bahano doati na ukaya sisi appel de Paris ngarjo karinja arme fasi ya vidi ya hezen bwana sino ringa sarme ligne droite la sine dictaturino ne mala resingaradi haizo banda confinement fanyese manifestation za tutuzia harme confinement petuzele ordo konsi ha republique haizo owingi wa hawa Komoro walio harumwe region parisienne na wateshele harumwe place de la République na kila manifestation tsaya shanga juini kai haiba ya hayo hezendo haiba hayo hezendo kahamba hezendo kufanya nano wakati lonu uno ukamjua kan serigabiri ya faria hetournat serigabi o mwiso wa hepe yino azongela zimorende haukaya zambo ya nyomo jaso majana ihe lobo ison lobo hazondo akatala zimusonti pesa wa Komori rijadize mvume za hatu rijadize mvu za hatu ese bwana za hatu yemiyajiranika na mijima mpaka rimchisobo antiri hense jaule haki haizwe place de la République gajoka place de la République des Comoriens de la diaspora contre la dictature abu manama elfungori jono nondo ukaya appel de Paris ngoni mse appel nku ngoni mse collectif nku za hunu Faransa lazima rendez-vous yo rike yabore ne soka karjai make rendez-vous yo na minga mina to manjema ngamjo jahawinji ili rijere ne sasa bwana za tuzino atarundo shinji wa insha Allah ngamsahanira ya ukaga mina bunjile la sati na lungi ya bano ngejo kaula simuni nilidungi ya au tazi soma za ngari jua wanasi Mohamed Barwan ngari unikoze kama hatu enda warakiliho marahaba menji dawla haki mpaka dawla haki wanama wangalizi watukufu mduga wao mpango unu yani ye service de communication ya he collectif ya Paris wajabanu ili waje washanshi hajiku ili waje wabajini ili waje wapare o moja waho wandu wanao ne yezi ya kifujari iliyo Komori ritanganyihe 2000 jao rangunda bosa shenda place de la République unu Paris ili rishemeze hajiku rilaani eltera za peu zijirio Komori rekada zijirisi wao ne serikali rekada zijirisi wao ne maranye ikawe serikali bada ngiyombi bada ye gozi shavu kaituzi ya shawiri wanama Yunusa kairi u tsamba bahanu balio éclairage manahari bala wakaya baka flu wakati rakafanya zema reglage waka hawanjema shamese wada ranise reglage isisi mvuli hodingoni wandu hosoni wandu kwa jaka wonaro Ujozime kamera ufanyeze rongoza hao ujeyuni après voilà ujeudu rejei mwana mala fevu anatanda mwana yesi Yunusa ya jure jei ngarjua ukaya place de la République inu place mashuhuri harime bwana inu reka da hunu Paris reka da hunu Faransa ukaya place de la République wanando bahani kao wajeni wenji walio Faransa ekangwa fanya maandamano wo huja place de la République wandu wenji riwandana na sina wa place de la République abangu inu place mashuhuri harima bwana zinji zawania haki za binadamu zawania liberté za wanadamu zawania yazimbi zilio harima zensi bali mbali za tsambalia harima dunia abongo arjo ukaya collectif ya Paris wajihudumu namna podamana ili wajibu wamparo wa madounu wa imari kabisa jue yemana yasinga fevu upande wa logistique ikaw yo hanzorumilwa place de la République est-ce que ngarjo shida rassurer watu wajuja yabo kaya insha Allah ya logistique irisaga tayari ya makatirizamba yanu mwanama Abdullah Fevu madame la rifa mara ya vili gamu gosholo marhaba nuambio kaya erohone la harara hokaya renje zamvu rahani zurado kanizo renje za la rahani zurado kanizo wenje ziwa tabiambi ne daula ya Komori rahanizo wakanizo wenje zo mjuma yapo donc watu rijipanga namna yoshinda rifanye hena namna yofanya zenongo pia zikedro rehola diskuru hola zombo hola wajoka uzamba wandu wao pia kabati mbandongo ya puza hole wa he security zenongo zo pia zirengwa ame
pia ngazendele yao hizo na kwanza nionese ukayao wananyasi wa Komoro nsilemewe na singari parao hajizima na jiku wananyasi waheze parti politique e mali de wants hena mdu na roye mwana hena mdu na roye mdu mshe e republique mezembona rendawo zinu tize larifu zinu tize lafefu zinza hoa Komoro hamu hamtiti hamshe hamme ha parti politique a société civile ngekwezi e dimanche ngaranzori wonese haiba rijo panges jodunga ganzori jeha winji kwezi mndu yatsilale wala mndu yatikensi mndu nasane ekara mndu ngudiso yajione utikufu hahe bamnyezi Mungu hamba edini hatu ya Kisilamu yambo kaya nganzo mndu azi hauwe haurema eka mndu rakatina shoremea mndu nazi hauwe hawo mwambo hanywa doulime bahaba haraka jabalaze hanywa wabalaze hanywa Komori waondo tojojo zamba ukeni jo zambe fungu jo fungu sisi karjabalaze hanywa ngobidwe jori zambe yabora no sotikivu hatu ateni wakati jori ritlo arma confinement en France tena ngeselambe seyeri rirudi chaba haribuliwa ngekwezi wa Komori ngamjordini ni rejezevanu riparana hawinji hamme hamshe parti politique ra société civile wanti pia na rjeritsangani hayabo baema ezorida hiyo zinuti za parti wala za société civile chazinza atusu wa Komori sonti pia manama ngojo hendelea mara halamenji mwananyasi la fevu ngarona hoeshelezana ukaya wa Komori kaunganyi wenji mdunga makatiano ngarona humshukuriani gani harima ye page a Comore Appel de Paris ikao des médias ikotangaza des activités politiques activités révolutionnaires des activités za mandamano zikofanywa ne collectifu ya he mouvement de la haki hunu Paris ospalewa inu uriuno tukufu wa ureseve nusu ya hawandu wapangao ye service de communication ikao neko communique ya maneno namzi juao zenongoza husu ya collectifu ya Paris rimona na utukufu wa ureseve manasi Mohamed Barwan ikao hataha mungoa haroha okazemba nazimu gazipara wa hama mionani ya satena wa imari bakisha dasini manasi Abdullah Feb ne manasi Nusa Sani ikao hakambaba hanikao ye visage ikao ya flou kama katika kanisa mpango waka éclairage njema wa imma imvuli sihi change éclairage wa imma wa nyasi kaunga mbanzishiao nize commentaires zogar zidungao mrambia ukaya kamjaka humonano rishindiri mwambia bahe amonao hashaje hende bahanu ili mramu wendo mtije kukiri shinune shivulisha hahe chawe wa anesh asher et anot ili ya biasha ishi debu kwa mbili jawi kaunga chelizao na mje ranguda bosa shenda place de la République efubili rijali la ani hajiku zituna za peu zibire Komori manama Yunusa rimakita dakika chashi kabisa dakika 10 basi na utobaya mpango hatu na singa tangu samaha hauka mpango mzubu hanamna ya organize technique na namna sana rione nafasi yao watukufalu aizo manama Yunusa dikautaha amara ya saya ushahidi zizi hakuu namne kao ngebidio wa Komori wajipange uja Republic ritahe haina mungu njo tuwa maandamano yanu ya yashaishi ekano harima emiri ya Facebook ekano harima za telefoni yani uonese mparo wa nyoni tena kemvu wandu wakubali wandu washinde wandu wajihawinji ajoka wakati wa vacances wakati wa joto wakati wa feti zinji sha kurikiri kemvu wandu waje na Republic Mananyasi Yunusa garishina ikao kajahira za kama ndoni wende responsable wa he communication na he collectif ya Paris arudi wa delege Paris manama Yunusa Naam, marhaba tena. Hizo ndio jadidisha ujumwa hizo kaunti za tekelezwa wana watu kufika ndo atende warongowa do hoshelezi za ukaya ya maandamano anutia he collectif ya Paris wote wao ndio wao organize wao japo ndo wa dungo organize ze maandamano ikaundo zipanishia kuno shaya ekara kaya bahanu rakarabandaya riroha bahanu rabandaziwa riroho banu yabo abo ngarisi hao mtanzani donc abo ngabo ndongozi inji zabadiliha haku ngabo ndongozi inji zabadili hakaya leo ngarisi hao shangari ngari hamarao lebajo pia ani ngarengdao rowa zaze rowa ume remafundi ze parti politique izo tipia ngarisi hao republiki abo fasiri abo ndokaya ngao mabadiliho ikao ngao ankuru ikao yafanyishiao hata mpaka ritowa ebana woimu
bwana woi si bwana mkubwa sha bwana mfudhuli mtova adabu mwenza adabu mbi mrahitwa woi oharima yensi ya hatu ijo parsa amani haizo kwezi watukufu kejaka vala rikari bandaya haukamkauriona hizo kauli za wakafanya shaleo rimabiani waja usena ukaya rema fundi pia haina mroti pia ngeno mtango wa haya ladhimu ya mtange oharima imbane kaundori wanao yinu na ovanu ritangi yao handani place de la République kwezi watukufu rangu emezimine yabira na mifumo miili bahi ovanu jo kaurudi rende ndaji sovanu rakaza ikao ekari jusa karinahu hansi timpaka rimla zabonti haina mwanadamu mkomori hamdwaria uondo wakati kaundo jo kanhani doko watukufu gari mparauni hanyonsi ramhura mtiti ritanganyihe hamade heri ratanganya renda sherefu hamade heri ratanganyiha le 2 et le 3 décembre hamade heri ratanganyiha le 19 juillet rakawana na mbaba Lukman no wanruka ondo ya wadunga harima wa mdunga dingoni o harima yezi ya doko watukufu sina hondelea haku sha do mwabianuka haina namna yonti pia haina sha hudumu recherche hudumu haina conditions yonti pia za utoa mbaba Lukmani o wakatika ungarisa au place de la République ani le 26 juillet linu bahabo ze karto zonti pia ngizo possible o muhimu ndo kaya ngari omba Mwenyezi Mungu kabla raha reja waswili le 25 décembre 2020 mbaba Lukmani ya rohe o harima yensi ya hatu aya rohe harima yezi kaondo irenga yafanya wezo kaundi zanzao o wakati kaundo yanzao haina mndu kao ndo yanzao yamfanyilie kwezi watukufu kwa mjomni Samihi baya sijwa hanzara bezinji shaya ezo hamba ngizo ya 2000 insha Allah armasa shenda sonti pia naritsanganyihe ena mndu ya jato fikira za hahe ena mndu ya jato mtango wa hahe ena mndu ya jato ya hikma ya hahe ritsanganyihe sonti pia rende ndausi wayuparwa gozibi ngamkazi yabo kwezi watukufu marhaba menji mwananyasi Yunusa marhaba menji wangalizi watukufu ikaunga nywenji ngamonona honjeza Sheisa Bushahanu kamisa wa imma rimambia nukaya ngarendona waswili omwisoni hompango haukaya hamaskiti elera mkazani karjashida restehi haislafi za tekniki garendona honsheliza ukaya maandamano yanu ya parwa ni collectif ya Paris wa imma yanu nga jumlisao wandupie kao ngaremao evumada haki hamanya mnemo mwananyasi Yunusa zonesa appel collectif Paris yo para maandamano she maandamano yanu tia he collectif ya Paris yanu haina mndu ya haina janibu ya haina kungumanya kao galitsanganyi hao riwanie ekomori itisisiwa hongamani itoa hozikini ikaunga jura leo kwa sababu ndezi mbia peu ya kifujari ya kidiktaturi ya Colonel Azali Asmani hawasheliza wangalizi watukufu ndo ukaya garjua ukaya riroha harmaye confinement wa imma ze mesures sanitaires gazi préconisé wao haku yonde mana bokao appel de Paris ye collectif de Paris ngari appeleo wandupia wajoka huja République mndu yatiduaze ye maski ya hahe mndu yatiduaze ye geli ya hahe na sisi riautorizewa uliho gasi en public rifanye emanifianu wa ima na rieshele kaya homdu pashia transport en commun ye port de masque yo obligatoire homdu njia bahanu balwa Faransa ye port de masque yo obligatoire abongwe ngari jao ritowe insha Allah riwane ridenose e dictature ya Komori wa imma wajau ngarji hefadhiyo o watusi wanu wade unu watisi wanu insha Allah abongwe Allah enambujoka huja na esheleye yabalie e maski hahe yabalie ejeli hahe ukaya ngaranzoni towe dictature shangaranzao rikai wanono wajau tena mwanama Abdullah Taweb kalima la mwiso la ushaishi wandu waje haku place de la République ngarmishili ya ukwezi nsingahonjeza zinji haku amtojordinda jezila na hambani washelezi zokaya holihondezi jiro Komori bwa baba bwa zadze na simajeni razaya nano wana shawatura watu zaya mgungu jombani rowanruwashe rowana shamwa natsiwa mzima ngamjwawe zijiro Komori kaya mwana ngurotiwa mwana ngunswa kafa ketsina mahama hususu ngena mjaha winji jerideno sezendongo hizo nimone seni waja ukaya Mkomori hamba mduka dolemewa na mzohitwa rahaya mze wo ireja mda zabonsi raswafiri yabo karna ujua kaya rivumwa karna ujua vumwa rahari jakari parse mze woi rimswafiri ngamjua kaya wende hapa hangwa tuwawo roho mjumwezo watowa ngwa torturewo mjuma hali waka torture ngekwezi wa Komori
mtilemewe baundo msangoro warjo shinda mjeri wana na republic insha Allahu eza hunda de Gaulle ya shinda ya komboy Faransa zonde zizoromba waziri hundere dera komboy Komor parumwe mihonamba balukmani ne familia hake ngekwezi wachino kamle haku ngamumtosoni nimnike ni mtosaza salamu nimwambia ni masiku mema ya khairi nimbushiria ni mjo mwema wa republiki hoja yao Mwenyezi Mungu arinike kabuli Mwenyezi Mungu ajalie mbaba Lukmani rimtowe haraka ohanzahe rabbal alamina bajuzi Geneve ende hata hapa juzi tika Geneve tikaudoze mwana mchi bahitse mbilweze ndongo za jiri Geneve Sultan Shuzur haparoni mbaba Lukmani haturale zorei hacho kwanzeke Sultan Shuzur harimanga utojwa shinda rizjeri tende haduazo kabanu hunu hunsi Komori hula ya ruari yao shahunu hona sharia risari niko autorizasyon abo Sultan Shuzuri na ke ambasadori na ke ministiri katato jo shinda ziyer timiko pra de la nation ra fete independance ya hatu ra denose zendongozo tabia mbaba Lukmana zirenda wayo ngekwezi na mje hawinji republiki banga wandu ambari balanga romvu zabure zilati zabure balanga zone hao zendongozo na ngazi mpoza hao ngazi mtabisha hao wassalam masihu mema ya khairi watukufu wa Komori hanyoti pia wassalam marabama njimwe nama inusa ngana kalima la miso baada yabo ritemna jimbo ribayo mpango kwezi kujamnia mikro marhaba le kalima la miso la hangu Dr. Michel Zize na biyo wa Komoro kaya emandamano yanu ya hatu sonti pia haina mdu kaungu sikitiho ne zikaundo jiri ya Komoro haina mdu kaungu sikitiho ne zetwa biambi kaunga zifanshi hao wanro ulwao wanaziwana wangamizi wao wanro wafungwao bahige lazimu ori tanganyihe sonti pia ena mdu ya bale mne jibwe wa hae ajende ya tange haina mdu na romne jibwe wa hae ajende ya tange remdu mdu hazi remoto remzate remona marahaba menji wangalizi watukufu marahaba menji mwananyasi Yunusa ngajoka yangawe harmaye jardin ngawe harmaye la cour fikiru kari sari duaza la hache de guerre haina mvurano kaundora kanuo risari ulata ba hainu godivoni hatu sonti pia ngar tanganyi hanao haina mungu ya baliezo kaulizwa lonizo kiralo nizo hane taktibu zonti pia redenda towe azali ya Somali haizo kwezi watukufu wa Komoro Yemfumbili tarehe 20 gari changanyi hao place de la République renderinda lejila hatu lahu wa Komoro wao no haya wa hao nti ya Komoro renderinda mboka azali roha na tena roha hao makinifu rahare jato wa armu fatali hao kawanu rahakarja to wa armu fatali sha wakatir joka huitowa ijojibwa uroherangu ka makinifu dawenezi arhamiza hao harima yensi ya hatu kabla rahare jaka riwasudi ya troisième phase haizo kwezi watukufu kartuanza rambezo rijoka kufanya ya Mfumbili na si kartuanza rambezo rijoka kufanya mbaba Lukman haukari jwa hanza ya rohe haumakini wa kalmo ya titonge kazaki fkozi naam ya titonge wa Komoro wamenye hezi twa hamande rahane heli kaundu wamenye hezi twa donc kwezi watukufu wa Komoro ngari linda nao sonti ya Mfumbili kabili tarehe 20 renda rongo hajijima sonti haina janibu yonti pia ro wa siasa ro ze association haina organismu yonti pia ngari changanyi hao reden rambe tartibu joka wanda towe mbaba Lukmani o harima enti ya hatu iende asunzuhe enti ya hatu jojo bakshar mahuria na endelea ne maendeleo ya lazima armanti hamade Komoro. Assalamu alaikum watukufu. maraba menji mwanama Yunusa mwanama la femu maraba menji mwanasi barua nikao haroha na kabule hazizahe embwana inu ngari mshukaroni wangalizi watuku kanganyi wenji kabisa maridu ngai makatianu ngamandono njeza wa imaramba ukaya ngari ziya ubanu haukaya ze kharija ngizo zinji na ngatao samaha ulihondo homa ndisa mpango unu hize ikhtilafi tekniki rakanizo na mwambia nukaya insha Allahu vanu nefumbili ngarju organize mipango ya satena ilili jerisha nchi jitihadi ya maandamano yaliyoshamga jana na le jimbo linu la hedola ya haki baada yapo rimlaheni wanama wangalizi ndungao marhaba menji na rejime hafonyo nzima riwani ridai mpaka daula ya haki mabilisa solo ye wallah Mungu yaumba yalitukuza yavenza ngare sheli zao kaya maandamano ngajo halisa
rangu dabo Santenda yabo place de la République donc na mje hawinji mje risanganyire rinani hajizima réclamer le départ Yembaba Lukumani dictateur criminel rilani silozape urijiri Komoro rekade zijiri stone maraia watu mahakama rekade silozape uzahe majeshi rekade mahakama yalo harmaze amri za hezi ya pewinu rije abo hasotupia rije no sezango hizo rije resherezana ukaya ngabo wangu kao ngaupirizo batina haki na wananyasi kao ngwacha wao haukangwa waralo hicho kwanza wasola zero hoto hao ndio maana kao ngari shahidi zao kaya maneno ya misawa ngone kumbili jao hao ngari wa Komoro sontipia haina jani butukao ikaunde aminio kensi ya hati ndio vile liju ngai kororo ngai ndao ibaliye mtango hao usune bwana hili asido hicho kaya bani bwana ngendo ya reprene shate kenda yandise na kinauzia haina kinga jore jilana jerilani haditu hata mpaka ezia pewinu iroha abongwe ngajwene na uruhusu wananyasi kao rikada una sivanu wende na wendeleze harijaza hao manama Abdullah Fev na Yunusa ngari mruhusuani mrohe rebulewa kazi wanengelele jimu hakaga jokaya mrinika wakati mwinji abongari shukrani appel de Paris marhaba menji na jona nasira wakati wa sakina hili rishanshi lebukio na hatulinu insha Allah marhaba menji mkaudunga ya appel yafanyiwa ni service de communication ya he collectif ya Paris ya he mouvement de la haki ikao wajabanu washerezize emandamano upande wa mwana wayaparao 2000 ranguda bosa shenda yabo place de la République hamshe ngamparao ngariparao haina mbikao ukubali ukaya harima mahawa nusuambana ngasi juma wania ya Komoro rione ya Komori ikiharima dawla ya haki yani ikiharima état de droit ikiharima demokrasi ikiharima usawa wa mahakama usawa wa himarania wanadamu pia e collectif ya Paris jeze collectif za saya kao e maandamano ya hisa ya reje mtanzani ngari mparaoni mje hawinji kabisa mje mdunge embwana ilu ukaya insha Allahu riwasuli efazia mwisho hembo na inu iliri hunde ushinzi wa hayo ekamnyezi Mungu abenze wende mane kao ngare sheliza ukaya emandamano yoshao ngendo ya buwe paji ya nyumeni insha Allahu ili ikenga saruma efazia mwisho ne dictature Komori ekamnyezi Mungu abenze abongoe na mje hawinji mje mbalie o mtango wa hanyu kao ngamubali yao hena usiku wangu majana mangavi wafanya msafara wa Geneve ili waunese usoni dunia kamili au tikivuno walo nuo nezijiri yo haruma inti yao yo demane kao karnauzia ujabanu reshaishi ezi suda za peu zijisi wao inti ya hati na wesheliza ukaya vanu Komori ila ya hatu sonti pia lazima riskitihe nezembika oga zijiri yao Komori abongwe kolektifu ya Paris ya hemu vadala haki garedo na kumbushali marhaba omjoja winji wa hanyu harimwa imanifu ya 2000 jawe ikawareshe zao ngaya johandisa ranguda bosha sashenda insha Allah ngarimindao ni hawinji appel de Paris kasema miaka ya yonde organ media ikautangaza ze habari za collectif ya Paris ngarendo na humshukuriani mka wenji ikamdungo mpango unu wakati kao karjamla haniwo rangu ule razinji wa ima mjabanu yonga yunesao ila mahaba ngawunesao ila jirma ila sao ila aminifu enesao ila udhamana ikao ngamondona utegemea collectif ya Paris yonde maana ikao ngarendo na sabiki za shukra za haturan na mamenu kaya insha Allah ngejokiri rajaibanu maudu au rajaibanu informati
hata mpaka 2000 emalifu yanu yajoka fanyishiha abongwe ngatsaho zisamaza hatu za muhamadisa umpango unu za tunga wakamshashi na mbushiriani insha Allah bwana ya khairi bwana ya haki mpaka dawla ya haki na azali insha Allah zenti uzahahi zemezizi njizahahi za uruma ya Komori gizo nchashi yonde mane kao letsiti hetomaya Mwenyezi Mungu jorizaze huri si hali yabo insha Allah hauka wonde wapiho wonde upiho wonde wanyiso na wonde uliso marhaba menji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mkada nyina mwana nyanyi Mohamed El Arif Saadi kaunga mjuwao mwengoni mwema dhamana wako mwengoni moandu wako shangiria appel de Paris yani des médias si ikao sirumishiha collectif ya Paris mwengoni moandu kao wo utanga hamvu ha jitihadi daonu wana nyao wahe appel de Paris collectif ya Paris ili embwana yinu ikenamvu kunu Paris abongwe karenda una sabiki za shukra za hanyu manama isam leo kajashida yaka harumai technique garmeshe leo zihazinji yalonizo wa amanga mjua ukaya difference ya enda inasi dokaya eka ni harumai technique ni wona mapicha menji ni wona sura ya zanyumeni za hinamna misio zinu zibirao wa ima ika katibanu mjua mnenge badala sirumia technique ya hambwani ikao grasi ya hahe de achoga rirumiao abgo kartumdiwaza beshwa kajaka shida ya kama leo harumai technique nani wananyasi kao urumishiha harumai service.com ikao wozone sanadi hamani mwana yasi Ali Abdallah ambassadeur ikao leo inu yo harumai kampanya nyu yo hakaya mahala hakaurenga ze avi hakaurenga ze message za hoandu ikao ngwashanshio emandamano ya 2000 jao abongo wandu pia agari washukuri yao hauka wa tsangao emandamano yanu ya jula na ngwa tsangao haku harima embadaini wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaba menji